Hi guys, so let's go open this summer sweet pack. So what should I get? So let's go! Should I get kayang sa kayang yun? Ay, na po ni... Kapoy lang biya kuha-kuha. So muna akong nakuha di sa si pangalan ani oy kaning ibang na bag-o nag-update. So muna akong nakuha. Na EDX. So EDX kuha na mga ganyan dyan, amkaden, lelasid. Amo ning lelasid. Tapos wala ning uban. So muna akong nakita nagan kayo ni siya guys na simple. Na ay fruit lab. Muna kong nakuha bamboo kakao. Muna akong nakuha. So mushroom food o dara muna akong nakuha. So thank you Lord. Thank you muna o di ko nagkuha. There is a summer husband siya guys. Sige, let's save it. Bye-bye. So see you next week ha. Mag-vlog ko na po. See you to part 2.